من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خيرة المسيلة خيرة المنبت المتلا الجنة الفردوس لما مكسل جهنم ما الممكن نديال المكسل كنا قوام بمين خير كتبنا نلقى من مستوصن علينا بس لاني فين فينيا البلا كتبنا نلقى من غميل لما ميل المكسل من تنقلام المندي ما لحندي ما بخو كالتالات المن بارول ديال عليه المن بطول متلا الماسيالا الماساما دي لما على كان كساران نبارن ما تو بران يم فلان نبارن يقولما بالتلا ترى ما سبا ما سكلن كمان سكرتارات من سخيرو لو دي على جمل ما المخيرو دي لما خيرو بتجوجا المنكسر البلاوس فنون نون مدما أبتجوجا على عمر بسلم ينكارو دمبول ربيدني على خدني أنت نصرت طيب إن شاء الله. ينكارو كلا دام تلا فعل بنا. هو هتقول متى؟ بون نعم جانسا نساك ألكو أكن درسو كنتو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ولا استهونتم أمثلة في الهيين كوقتو ب نيا فنعمل نايت سافهمون فنا بس كالبتا تلا اللهم دام تعالى الحمد لله رب العالمين. يا. أبو إمام مالكي أبو حنيفة أحمد بن حنبل إمام الشافعي نمو نانوي مذهب كوني نمو من دينتا إيمان ينلون بري إبدينو من ينكا سالو سنو سالو فرلو سالجي هيجو جاكو هي كومي إن كواندو من بفوكان دينو لكوتو إتمام مذهب كوني بس كنت توم من ينلون مالك لفوكان بري الحمد لله رب العالمين
inano bele den kitabu hamata stombulu ite saboto ya fele khalong nyinu mo nano nyinu bele bato ko be ko killing I wato lu ben tan ko mane ba ko me ahmad ibn hanbal ni safaita ngolo nyame na wonya imam ayo ngolo fulo iso me nyame na wonya bato fahamo nyinu sile nimme manyin la majhabu ko de long est-ce que il dino ikenga dino nyani kila hake nyadi sallallahu alaihi wasallam est-ce que il dino ahanye kili la no majhabu imam malik tel bokan ha difference yitanna bam ila bange kan ba tan tan la beldo alko khajinu te fatam boy tan na nyinu problem be minto nyinu nano tema nim mo ko be bo ke kan alko fonse fendo so ton france même muta ite mena siki ala tam be ke wo janno ma jabu nano ko wo question to nyini karo to mo di mam bula afengela banina tan ya bange da muta bay ha tam provider au wa be ko kini ke man question imposé no am bo fonse bono di boto ma jabu nano ni tema tendin ko imbere le bari betala dum tanni tandala alko ni wo seken yenda su doti lundo alhamdulillah rabbil alamin bada allo bale benna alhamdulillah mata kitabo soto ko me nga kitabo sayi kitabo tum bi bulla imo nano be den de jamme alhamdulillah rabbil alamin man telu bataw fahamo da mata dondin ba saka bari mo hotolo ko men be tumbo onya be tumbe ten duma ko wala question posée assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى نين كارو من كارولتي أميكون درس كلين كنا نامن فوكو أس درس كلين فنان كموتو أفن كلين كموتو ناتو ناتربا نالتنا هم بين سواب ما تبادون ستلخيص وكالا الكون سنوبول نعمل لما هو سافهم بسكي بنداي نين كارسيفا نيكو كي بالجي نعرف أنا مول تنال فهم فهم لجي bani alson tanse akunto sutu ya nano kasabula altala min dimma tumadu fo nyin karla ano tano wal safahamu alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu marratan ukhra alhaqiqo nyama dol be madhhabu inta lonna lamu nin kon ko lonna lamu kitabu kela lonnalu nin kon ko kitabu kela lu qabulu katamil kitabula misal to ngafa ibnu qudama كتاب كيلالم انت مو كتاب كيلالتي ما انت ابن قدامه لا كتابه تون كتابه انت الكتابه تون كتابه بل مقول من انت تعطلا كو كتابه ابن قدامه تانيا فمثالته نعم مبافلا لنا دول بالمذهب دولتو امالو مذهب فم مونتانا تم فان كمال حقيقو نعم نعم ولا كتا بروبلمتي اسم غادي ساين كاتم الشافعي لتي اتمو حنبلي لتي اتمو مالكي لتي أتمو حنفيلتي نمو هو إسا ترى على عقيدة مالك لا عقيدة تكلنت على عقيدة الشافعي لا عقيدة تكلنت على عقيدة أبو حنيفة لا عقيدة تكلنت على عقيدة إمام في لا عقيدة تكلنت باريني هم إنك كنت مذهب كارثر مبافلا بورو يحكي مذهب مالكيتي شافعيتي حنبليتي نيسفا فيه لا عقيدة لتحرمي لفروع لتا في حبولو ما هري من فنستوتو إلى عقيدة نيغوتا يبتك مالكي تني مالكي لموتي يبتك الشافعي تني الشافعي لموتي يبتك حنبلي تاني سفلتان بنيمي العقيدة توتا إمكناتي إماجي أئمة مغنانو إمبي إمي موجة مذهب دوين كان من عقيدة بني على المام والعقيدة توما ناسيبا الشافعي ناسيبا بس دوتر عقيدة كتل بابلو أتفهم التقوي ريكون كوين عقيدة البابلو إما اعتزال إما جهمي إما أنيس فالتاري أتقوي أتبينك بري أتم مذهب أتم مالكيلتي إما كانوا مالكيتونا مالكي مي سوتو مالكياتو مي سوتو كوبا كي حال سليم تنياتا يحال سلينياتا يحال فيكي حنيابونياتا شافعياتو مي ستونيا حنبلياتو مي ستونيا نيسا يندونو مي ستونيا استسطو إلى عقيدة الله ني إلى عقيدة استويبتي نانو بيستو ني فوت إلى مذهب المام ولا عقيدة الله إبت فو أئمة مغنانو بيلا مذهب الله أئمة مغنانو يلفنن ناتي من نهيفن كتبان مغلنا تبولي لجروب توميل كتفان كتبان منات يلنا تل حكيل عليه الصلاة والسلام لبنج كان بامبان أنين حالك كان الكتاب سبحانه وتعالى حنين لن كنا مغولين حال سيسون يا مغولين
firaqo mil nati tolnyal fo se ban puisque firaqo lu botale kabiri Abdullah ibn Umar waqtu saybul to waqtu to Harun Rashid wala ha muhol kili kitabu ke mfama akoni l'imam Maliki puisque bataje zanadiqul batasiya اليهود البتسي عبد الله بن سبعي لما سيبوا بتجنسي اليهود سي فلتر مثل مولتو لوندو بابل منت مثل ما لون نايمبلو نونت لوندو بابل هراي مثل ما لون ناتوربل مثل ما لون ناتفر لوندو بابل اسمه ولا فيلال يتول سمونك يتول استاكيل عليه الصلاه والسلام الحديث الساخر نتان نونت مخان هنا تانغا اكو فاتحه هنا مونك atabata fanke misil moti anin mo taranati wato ba misru ta subhanallah subhanallah ala subhanallah fo hagol hasa misru al mamoti asa munke haditha mo hoya abata haditho londo sote hakilo be dia al yahudo hakilo hadi ya hakilo di nga kasa munke haditha mo khangani askata hanyin contral bula en place la habol to do kalmin la hadithu imam problem na nyaje akoto nin kafir yala mu isosto haditho na itis kafir astola misal tayla bulanya haditho ko ninne nata demaske wato lonnal bulla amansol wotu molto ul hado be dino la dina kume foyko itolle mu dino almamolti ebe dino har gata naso bila koto bari nata iba londi ngavo kiji gang dina kolela ni haje be mo lal fungo masala be masala dina kolla ñunna ta organisation ka Harun Rashid atakata mo bat fatan atakata man sekel te barakata lonna alfananti amman kedi comme l'imam Malik sibara ba faran kita fi hakar mo balati Harun Rashid bon anata mo hol tosu lonna mil surta wa toto ko القرآن محفوظ في صدور الرجال أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متفرقة قال لك إلى عليه الصلاة والسلام الغنو في الأنت مغربة توتنغا قال لك إلى الحديث الجنسني قال لك إلى الحديث سيبودو البياستا دول تتا حديث دوتي يمن وكان حديث ونين وموصفة من الناس تنكوما وتتا فاتو ستونا أو جنسا ومغلا bon hadithu mansi doilma hadithu bal hadithu aimat fango sebo le gensen itata hadithu dolti hadithu in fi ata no fe misra fi ata no fe maroc fi ata no fe fata fi jabano kan ani sifalu wala ham ho haditha karamo wali wala hila yaransia puisque sebo tamita min beto na ahadu bulata saljimto hadithu al haqiqola amanna ustada khibaru batasama ko ni laftan kesos tarfani tata sham ni laftan kesos tarfani tata iraq يفرق عبد الرزاق يعني سوا دونك إما حديث كرامو لا فينا علياي التامو لجنتا التامو كون خبارو كيرو خبارو نين كنت تكون هكران كامي يعني بار خبارو يمتي من كران إما تولو ولنا تاتا نيلبول ميلنا تس إتولنا تميل نوتو تابعين ولو ولنا حتى سيبول بول فلنا تاتا الإمام مالكي رحمه الله وانا تا موطا كولتو هن وقت الإمام فنكم من سكيك وكا الإمام مالك لا موطا كبي حاتو مثل على الموطا درجة وقتو بل الإمام مالك منصون أكو كل ألوندو ميكيونا إنيا تونيا بلونا لاترينا أنو ني أترم فنجي تولون نا تعصبو ترتا تولونو أصولا سبت من سكيا برا منصون بيسك حالونا لونا دول فن بكتتن فو خلاف وقتو دولو اختلاف وقتو دولو أفلو بيسستو misal to ini mo hi nyogonje ba nyin fulo be se sura bundala lonna dol non hadith karamo ko khilafu ni ikhtilafu isabel barle koto kilinna harakata furo bulote ba lu karamo ko wal meson ikhtilafu ani khilafu wal hafata bari fungo dina karamo ko iste khilafu wal barle ikhtilafu dingrato is ikhtilafu wal barle khilafu dingrato bon lin lu karamo wal natati khilafu mujamanti nte ku kilinto اختلافهم مدمنتي مبكو كيلينتو بار مبفتان دي دينغرادو تا كوتو مبكولون كونو بديسكيتي لا خلافهم مونتي وليا اكوتو انت كولون كيلين كونو فيو انت الحاله كيلين كام انتي نو انت كسلا كيلين كام كيلو موتي بون مثال توني افرسان كيتي كيتا مغولتي ite meson haditha to ite sire dino sambale ni ga menya mine la tamina fungo ni ko hadithu hola boma khilafu le bentani tetima khilafu ni mu khilafu ta kuta ni inte kilinti biske inte ma ko nan inte se hadithu le ta hadna dino barra ite se kuma kutale bule ila dino dingrato bon ikhtilafu hadithu fatan fatanya misal to nga hadithu fahamu tenne isa haditha kilinga ay matolu ibeha
rayu do sto hadithu into akoto ibira hadithu in kito la bara ila madhhaboto hadithu kito la bara nya boti nyoma haditha kili donc ni mo khtilafo lati luka karamo wali al halu inka ani sifalu bo a immatulu nyenne na tasoto har rashid aham holtosu a immatul fon londo fon siatatene to nyanya tongola niminga muwatta mabek niminga khono be tanga nanga mobile min be dili tama niminga juju garsa tanga nanga mobile niminga temol tanga nanga mobile niminga tanga na fasaru ofranta bije niminga muwatta maliki tanga nyimbiye niminga temo tanga mo hol higa londoka londo jense nyal gente mola courage sto har dol hadam te mabutugu ko ngate fonse goro sto ba anata la bay bulu dinoti hatu dino londo ni khasto ibar kurato gela altala ni kurato altala to gela butu yemi afalum fen wa dol kita wala ke fango imam do trambije l'imam malki la talibo dol mum ngamire bun mahdi bon note to ben bon akot talabna al-ilma li ghayri allah فأبى الله إلا أن يكون له كنا لندو نيني على تنوي كبر كالتالا من سموك فاتو كتاتاتيجو أكوتو مودو لها لندو نيني من سكيك فنغو فنسكتي فان لندو أدرجو من بالا بر إناتا دينو لندو سطو إناتا ديلا كونو هاتو دينو تام هاتو غول سلما هذا ما دينغ بي كتلا فاسا بونغولو جناي كورالا بونغولو لا تفوني بونغو اتفوني بونغو كوراتي نيغونا اكوتو بونغو بانتا اتفانا نكوتو افانا سيفو باتجان فاكوتو افانا بانتا ايتي سيم مبي ايبي بيركيلا الكترون دارفا يسي برسي سامبي اورولما سامبي ساغما ايت حمينتو سبحان الله لا والله ابتن مذهب نينو ina ta la halu indaka nimmin ko kontente mazhabu kanta be sunno laka kuma jimantote foni khafo mutaassibu misal to min bata haditho je hiba ngato bulu itulo lo jane de nim ho haditho je hiba ngato bulu katam malikilati haditho je hiba ngato bulu katam shafi'ilati afa kuntul musunnilati bari ha baratan hafatan kuntum intante mazhabu tuntabu sunnilati non hanilla tamun ne farna tal madhhabu hasunna lasabati ina ta khoro lisabati halan kena mam kholi khala sinya sonya mugolma ina ta hadithu le nyabo khasa harin bo afuleto hala sinya sonya mugolma nita ko mugoli misal ta ta imam shafi'i ma كنت المسلم مغول انت ما تحبوا تقول انت الامام الشافعي انت السنه ولا غسال الامام الشافعي الامام مالك الامام ابو حنيفه الف ولا ناكا برات من كي حديث كرموتي اتكت اتبارت حكي له لبت لوندو ترمبابلو أترم من أصحاب الكلام التي أبو حنيفة من أصحاب الكلام مثلا من قصة إن شاء الله درس بيتكم بابا لجنتي نالسون تبنا من قصة تولي أصحاب الكلام فرقوا بفلنتات لك أكتو حكومة على مخنكتو تحكي له ها على لكو ناس فحكي له ها على بونا حكي له ها نيمبو على بلو حكي له ها نينك على حكي له يسافرون كو أصحاب الكلام يلي ناتا نمبر بيتي نونت ديسكيسون من بيجيتي معتزله اشاعره صوفيه جهميه شيعه ندور ترانتي سايبول يمانو فوز ترانتي اصحاب الكلام يقول لنا تكين سابو تخفيره قوت التخفو ما كنت له فرقه كلين نابوتا دو سباب غفي دنت كما دي ني ماني اكوتو فين نانيا نكما لولما هافكو يتزالو ماني فونغو دي تكما لو ما فلو ومو درسكتال نكما لا فين نانيا ناتنيادي مثال تو نيكو حكي ما فين قال لك عليه الصلاه والسلام انت قولك المسلم اخو المسلم سماكم المسلمين هل ترى كوتا رخونو مسلمو النبي السلفيه ترانتي وهابيه ترانتي نيل ترانتي براناتا كوني لوكو يناتي يخون كولي ñul be nati ñon kolé bon bari mba fi hamu suli ñeda do kan taxani na tambi hake madhabuti misal to nga kedo kamme warto ustad dolmu ya la kan si tamma aqatulu have kunta musalafilati nta musunnilati nta muinati ko ngay ndabula ko ñil 30 ñil mansoto ñimu fitinolti ha fote bon kumo ñi doli hibala hitiala as doli se watala basino kela nyinga kumo min be fo sigilato ima be na tambi kumo nyimbe kumo dole kono
kumo kuntu tale wala ke kumo ni kuma do bije ni ba fole ha i do ki nyona tar biske akuntu la hajun te min ba ko mani min banyato banin kumo be chochori nyon ko ni ha kuntu mo saro ne ka ajer fendol kuntu da mo sena mu mira dan ite je salafiya la kontro ite je sunniya hafu ko hit fon to ko salafiya ite je le kontro hi fon to ko sunna mo ite je le kontro mais nyinne kumo be tara mu mal hagi ko nyama toko nana ta ala balukum iton de salafia iton de sufia iton de mu'tazila iton de ashaira iton de shia iton de anta muslim kita muslim wolti sabe como ko to wolti akoto to embele jolantar bon misal to ni ko san kita ko salafia ni fo mani ete se wata ba aben ki ko salafia fo ya fo ko to ina fa ala jolon wo to ko ina fa be ala jolon hatu ko me kila les rafsa trembe watu bina bar fukul sene ñon kolé bon bar jang inte na tambilate en plus jambe hatta juru détail sa mamma mais min be dino don tene dar sus ko se toto mar ba fotron ha fo ñon ñe madhhabu yin na nyal jenta Abu Hanifa ta telfona ta Imam Maliki na ta noto Abu Hanifa ta ha atakata ibele ke balati l'imam Maliki natate noto l'imam Shafi'i hata l'imam Maliki mbulla rahimahumullah Ahmad ibn Hanbal fanangata l'imam Shafi'i bulu nyilla talibul mu nyonti aya watolu itoli nyonje idolu mi nyonje ba nyilla madhhabu non te mo ko talfana bije ila londo sfa mil bulu bari altala se toko di muhoma modol trembel je le londo sfa mil bulu altala se toko di muhoma ala fismanti ala moti ala fonisira ala mota so di muholma min diatay hakemunna Allahu a'lam wallahi ntol me afana mun hagudo di karsa mun ndeni karsa la godo be kili mun na karsa to fota mun ndeni karsa londo be kili musa karsa to Allahu a'lam altala la ko tolo ni min ko kibi kelo wala isi so mu kulumeru ndoro net fana to karta ame be fuskeno ni hako de nyaminna mo me fem di no afanga itulolo hadde madinga me fem di no afanga kili fem min fana babul be leftala fula sabanyoko ni hike koina ini nambaron ta fatana hal tala nal taramidim parce que ete batalo déjà ko imma di afanga ni ngodi lamu ni kenya lamu ni gahu lamu ni lesil lamu ni bunya lamu ni sembele mu fenwo fenne ni mo se mila ma khobulu bara me adi na fanga ite ko kite me sino ko nyala ite ni nya ke sel kar nga be silal gama parce que ben sa ma jela mbotal ben alum ben soma alum na baro ben nambulla ni min ko madhhabu munti ya fa en ko aqidatu madhhabu asigta aqidatu kan aqidatu bekili Abu Hanifa tani l'imam Shafi'i la aqidatu bekili Abu Hanifa tani l'imam Ahmad la aqidatu bekili Abu Hanifa tani l'imam Malik la aqidatu bekili ni be la aqidatu kili ni te ko silen ke to ndo bi te ko bayni la aqidatu te kelenti inte malikiyati inte shafi'iyati inte hanbaliyati inte hanafiyati ni min lefta kele nyim modo kilinti ay be ko ni almamol be ko إذا صح الحديث فهو مذهبي الإمام أحمد بن حنبل كمن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا حلقة كوني من كيلا لحديث لساقي عليه الصلاة والسلام أسأل ساقي نادي يكون ينكو حديث وكتن كوبي متريبلو ينتفو ينتكو كلمو انت هاي ميمينا انت سو دابلتي هو التالو نكندو جيني حديثو لمونت حديثو كي سبحان الله كيلا كان عليه الصلاة والسلام تخانا سا ناي بخاري كونو ناي فنغو كونو مخو ينتو جي نيم فاياتو يخاجون تينا بعدين خبارو دول فيان خبارو ينتو جي بسكي كيلا كان عليه الصلاة والسلام اتمي لفاي اتي إلا بارا ميبو ينتو إلا فوسي ميبو ينتو دانجي بيتو كما بايو داغولولتي مثال تو مخو بتانا فنغتي مخو يحال سا يتخاجون تالين بلو برتخاجين ندوك تبلو على الصحة حديثو انت يا تادويا إلا فتمين غافوية حديثو ساقة لي إيوه ساقة باي كم بتالو مكيلة عليه الصلاة والسلام ساقة كودي إيوه ساقة لي هاترا كودو بمتريبولو ونين حديثو انت كلنت نيخا كو دابولا حديثو متا إتلمو بولان كولاتي بني من صنو بولالا حديثو متا الإمام أحمد بن حنبل بي تلماني صفا بس كحديثو لسمو كومو باتو
اترسم موقع خباره قال كده انا ترى عليه الصلاه والسلام كل من كيسد ورجعني من كيسد جهنم ودو سيتي تما يعمل ايه موتا اذا تو انك هي خطا فين فانت هاي اتي بام فين نون تي اتا يله فين اتل بارو ميكي فين من يا كنت فين موتال بن سو مالم نبارو بن مينو المن بطول ديال عليه ان شاء الله ناميرا مبو تلو نيالي با فو دوك تابي دي تاي كتابي بارك الله فيك دونك ولا دا كوم نينا فني امنا ولا ني كاري سامبل ني كاري سامبل تنتا تامي ني كاري سامبل تنتا تامي الم بن سو وعليكم السلام ورحمه الله جمو امين الله نعم شيء أنت كيسون تقول لنا أنت ملفيني لكم ولا ولا بمبنا درو هذا من فوق كم يا فوكو يا أستاذ بكم كها فوكو يسوبو سلفية منا سلفية لمن دينا دينا من دي شيخ فوزان با شيخ الفيمين با شيخ يجي با نيجي لكم كانوا يفلان من يسمع كل نعم فوكو سلفية فوكو سلفية لمن كاسكنو ولا عن كونديسيون أنا ترتكب لي في اليوم مبتدئ ولا مثال تقول بيرجع تبيه يعني يا أنا بقول مثل ما نقول أنا نرجع ترى بيجي أمو بيجي أمودنا ما بيجي كل ما فرنا هي يقول وقت يقول موسيقى تو هي ديستنجي موسيقى لا يقول كم problem في سنتا كم بركوني هذا فرنا درو هي كم ما يتسع أنت سني لدي أنت مهدي لدي أنت سلفية لدي donc ko ka telefon so bala kulli yimene ka ko misiri mo ni ya tay ko ba ko kila to do ko عليه الصلاه والسلام بارك الله فيك بارك الله فيك بون الشيخ فوزان توفنا حفظه الله وفران تابع بوندين هي صوب فميتوله وتا ترم بونتولما نعم اي كانت بس دي كو سلفي لمنتتي انت ينافل كنت سبار لكو سايبولو ningi manyin ka yale se baro nyale sabe na ka tafamma to bulu tiki so bala za ko to ikana ke famma itala ke tele baro tina fala sabe hile kisi ila baro le kisi nyin ko model na wol bulu mano afula nyoko to ko la hala jolon i nyokonna do inta ta to lo to ko la hajal la jolo nyoko to ko la hajal to ko lo hala jolo nyokonna nyadi akoto na fota ko ash'ariyatu manyi ita kana sewa konta mutajila ta isi sota ha ba yilbata mo hotul ko taga dijawke ha mo la ma konta ma shairalti akotan de ko ba ko ash'ariyatu lajidi ilaftalaha ash'ariyatu ani i'tizalu ani sufia ani salafia ilaftayin fo to be khabato atu ana muslim est-ce que ta famo amam fo de ko do ha ta la jolo do ha fo kon tolta hajine mo ta manni nin do la jolo talmude bari kilinum bijo hani ngabeti bari toko fenfen nanata itulolo toko fenfen nanata ntemu mu'tazililati ntemu sufilati ntemu jahmilati ntemu inati almu mo kislaha ke firqatu bari toko fenfen nanata ntemu salafila hani ngabeti bari haru wala mu nasi tajando ma hakanna be khadabula munna ana muslim munna wahani ngabeti jol safono nye jol safono nye السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته no ngolo ko to mbebe nata to ko nyimbe harabe le jolon tamu to kilimbi wala hani ngabeti to mu nta musarafilete mu ngake nyanga ngabeti bon بارك الله فيك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم تفضل انا كلينك ولا نقول نبيمو أصلا دو فدا ولنا نبيمو نتاجو كل مكلينتي كنا نبيمو ولا مكلينتي بارك الله فيك دون فنا بيجي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت مسلفي تو دونك باي تاغنا هابا كو مسن ولا كان دونك انت بدانس لك مسن ولا بارك الله فيك اني دون فنا تابي وعليكم السلام ورحمه الله بون بارك الله نعم بارك الله تفضل نعم salafo surtout parce que salafo ko yi mo nyima be do tambita adam tata memma wala bu ko tigolti wala be mod wala sido
barakallahu fika bon ala sakasile misal to nafta ko to be hala jolo yalo salafiya inna ta créer ta kuleka salafiya in fota mo hoylu bulu a foti bulu kuleka munna misal to dem batana yimbe bolo mutazila groupe la to yimbe bolo jahmiya groupe la to yimbe bolo na yimbe bolo to d'accord mbatem bele saha yimbe sunno be soso njambe to be mun kela nga fo nga salafiya kili salafiya mu jamantiga ninga taranu hatoko kili o manke tanoti toko koto wuki khanyina salafiya ba salafiya manna misal to ntolmu jahmiya lati mbe jahmiya de fanna salafiya ntoti ntolmu mu'tazila tolti mbe mu'tazila de fanna salafiya ntoti ntolmu shi'a lati ntolmu inati nata khanna madhhabu ina de fan salafiya ntoti salafiya babantala salafiya bembantala salafiya karamontala salafiya hay beke donti kila na sebo la lisra bisra e bon différence je et tout le temps a kotonte ko itul be modol di fanade communauté ti be mi di fanade et tout communauté kili ko ha bele sagi kitabu ni sunnoma le saginya saharila bar haru wala mu lonna ko ke man kan akilila nin lonna mil ko ke man kan akilila te mafode lonna ma habul katende hafu ke man kan akil habul katende no bon ni mo benta min koko e ite atamu inati e ha différence salafiyya ni ha kotolo asahatiya itulolo ni ha salafiyya kotolo ile muslimi asahata ite musalafilati salafin tenti come ba fi hakumo fran kotolo mu musalafiti bise kumo dole fotaji ni be mu matan ko salafi mu musalafiti ila kumo yinu ni matan tolo salafi mais allo mu musalafiti salafi koto bana kan beto abala susu konto abala jahan kanto abala arabu kanto salafi koto kila alayhi salatu wasalam nal saybul bartanya minna nte be bar latenne do si baynto mo mo si baynto salafi tata na tabel jenti banno hakilin tan lo bito jahilo lo bito kulubalo lo bito nyimbe beleto bari bazin tesgirin kande nyimbe le groupe beto e ha groupe la sigi ngel min fara fote nyinti do ronto de mais jena fole puisque nin dolbe ko man se des fois min bi mbol folale ini modo kan taaba kulbali akila hasal fi akila fama ya hasal fi gusala ini do kan taaba hajahili akila ya hasal fi gusala ya no o mo bebi tole bari ifanan kuri tanyulu malu ni gamin je gido babulu wonte salafiti ko wallahi ho monte le khatola salafila gido salafiya fonga min fongo kele folo e ko khabo man sake kontu ime Robert Gito ni Robert Jeta salafi katam salafi lati salafi le sago sa hatone Robert Tito mo murtilin Tito man sake kontu ya mo je mo kanete gol ni fongo la kibi to salafi la mais comment be mbura kilata c'est comme ko be mo kilati ate mo khajang salafi man la fi problème la afan ya aljamal atel ha programme millar khono kono kila nata min tali sallallahu hadithu to mo me bulen ko ha mo faka ime bulen ko ha mo nani ime bulen ko ha mo toro ime bulen ko ha mo doya ya ha mo jakela harabe silo nekan mboto jahiliya biye non ta hakilin tan nya biye non te nyi sifa do biye bara saharin ababula complet babula ameke do non français no afanga toko fola kayina makar moti ala karamo la baratin tokeka eteni na karamo ya li relation nyamita ente limam malik la mun del madhabut limam malik sa min ketin tokeka eteni malikiti wallahi nyinne nata problem samangati isatra ya fem nabo ni abele ko be ne muslimu dolu ye ni ko yendi ngara ko muslimu batasi le ko ngoti banza mele ko ni tuba muskotol ni ha kun folo to ni ha bora maje tambila e bila fenêtre la isignalo de ha ko tambila mfay kan ta e tol ken ni lu kem se bom le problem holka e si la ni net ni ngara bo hinyala ba ko ta ha ko tambila kan ta problem dima bon akoto ya fasaro min dima hoyma ha to ko min lala bay satara gi gontonya bay satara fa tinyar la do fanam biji asima sititenne sordash la hamunke ni ga sordas fano oble tata sunyaro ke sanction kutal moti ya ga police fano oble tata tinyaro kato sanction kutal moti munna parce que si bele manoko yo ni ga ima sitikita mu dunke kar saynet nga fasan kita mu hangolti ete tati fanga tola jahango to malon nigala hana ta sunyaro lama
ni man ben hakil malti si hango be totinya billahi isi hango be totinya bar mi hajji hango lon ol me hango totinya de bar mi malon ol ba totinya lale e ba lo go da hango sungo ne moje mi hajji hango le bol fola abetenne ni bota communauté d'auto ni bota c d'auto ni bota groupe d'auto ani se ba ya fen ke ce groupe il be go sala bari ni be cela dalilu le kan ameki kelela ameki girimbala ameki nyono gwala hada ma dinga se fon manjan dunya kono kelo kam ba ni non kututa ala kola sa ko buluma haysita ala matin ibata gagné almum be gagné resi la alama inshallah wala bije obunda wala se ngamira number tambi mbetala na darso mal kana ko albatan darso kan ko gor fu lañu ko tatam ni be touri nje ni be dal handi alhamdulillah bon hadithu do bi c'est important nam bi to c'est wala bi ta bi ko mel ya ko ko moy dulu ku ba bi dafé yeah vraiment hay lombi c'est important parce que on doit citer quoi iyo bi le bere ko ayo but yalo ko kembuta yo la yang bulo maba allo yo abesle quoi comme dans ce tout me tamé là to atulo tindo dogi golle bi quoi ndebe la to yo no olon ko to ngi ko dol kan bal mena la ko sana ko maka la yang bulo ma ani arafa bulo inshallah bel programme kon la ni ay to to nyay ko metti lu ñoko inshallah sana fa na fi بارك الله فيك على تذكيرك بون بحديث دول فلبي حديث إنا دوار المحدث انتي أبو داود عن النسائي وغيرهما ولا ناتا حديث انتي حديث بالساخري حديث نا ألتلها أجابي ما أسينا كسي مسيبهم في حلال asida kisi masiboma si son le mec kisi masiboma si tout le kisi masiboma asi inga ibo kisi masiboma masiboba lulu aseno kisi loma bas an dua shartu le bala puisque mo wolta dua nyamina alin dua nat nyamina kilinte imam ho na blata konto filoto itulo lo janabetege ni mo blata konto fil kodo tabata silan pili para dua min kal abe mutale aduro me buy abe mutale munna asondo me biyan alay ba dobi jatram be duwala nya television fonto ba na tam tola abe min fon falan talon na ete duwala inte la kula ba se duwala mu fan ngakete na hakili dunya altala ha mo mil tun tema ko il mu mo balati non te mu gol tugol ne mu maskelti ete kuma lewe anyabi la ko inte inyatil ngala serie buloma nyimbe mkalite hadi kwati le kalmadan to bela siwai asa ko fenta ka ofera intani parce que ni bunya manna ya kan ha fem bunya ilon fen to alal mu bunya tata sabiti ida kuma la alalla ni be duwala ida kuma kan alalla ya kan ni hi hakilo tuga surtout na ta telefon ko duwala fon mu ya hajo be ya hajo lo duwa mina ba hajo lo duwa rawali al-imam Abu Daoud bon يعني مسيلو مفلا التلاكو سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هنا لو ده وانا حديث ضعف باطو كم هدول اللي حل كده من كان يسترسل من أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادي كم ما رجو كهسوتله hasutun nale alko na gullo nyoya non ta hajan nale fon sa kilile qal tala nata ayo najigi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani bon ka foye konte ninne dongol hankili hantara nasutu betege inse kilir la danku na hankili bari falyastajibuli alquano digita kule nyini ngalay bulu alquano digita hakule nyini bulu min foti alquano ko ne habulo ko nyina mo saman ko to bundani
إتلفت على لنيمو دم أي من فولي إخاجون تولا نحكي جميع مثلا إن ألترا الفنسرة خبون جند إتلفت على لنيمو دم نيكو كو على كو هلا كلام يقول يا هو موس سورتنا وانت بيتام دو بيجي على كو أكسبيل تعالى كسبوا يمين في اللون كمية بنالا إكنا فاهم فنا دو بيجي كيلا كو عليه الصلاة والسلام أكسبيل تعالى كسبوا يتم في اللون كأنت في حميلة هرا حميم ولا إلى من أماكن دونك حميم هرا حميم ولا إلى من أنتاكلا أمانة كريبول من أنتاكلا نيجي تعرف أنتافي حتى تفهم من بوليت أسجال الفم نحكي ولدنا ديلا ni hame ko jannatul firdausi asesto kitabul kon ni hame firdausi asesto hadithul to ni manyilu la jimi e manyilu ta sile kumoti wonte mo kilinte de mu ho mo moti sile kumoti almum be kisla na dunya bo nambaroma mun ngake kafiro senyi nyini algamalu sini ya letani kuntu turaba har nga ke bankoti no ba mun ke don ka ta bankoti na honata a to gal bahaimul je ol batel ma bankoti har fanan taran nga ke sulotinu ngotinu al ko nin sita din fanan nga ke butoti akan fo nyameta haja min mais trop tard ite data min ti data olti ite rafsmanti ala boyi fangama fismanti ay mesuto moko fo kitabo ni sunnola kila ali salatu wasallam ana kola rafsmanti ala kenma janin kila bena alayhi salatu wasalam jato milu le ko fata saybol to transi di muso buru la kendo nyaay do ngato hedi muso kende keram buru al ghano noro wala hi bonyinto asifana mbola nato ko kente basiti bar me bato me adabula nda be xame na hakili mo kana sile ko de al jabari turun tije ala saka mo min be dum te gaburu na kilinga mambo kabiri mo dum dam te gaburu la akilinga mambo fa tarikh ma milkata bari al haqiqo nyama mo mil be bade kan nyante mo le retour la na akili nyabe farafulo le be mo la kono e meta dum ta en butugu e meta jita en butugu e meta kire bo butugu hana janna sukima min se jambe ite bulu kin ta fe home alla kila ko nye alayhi salatu wassalam koni mo la te gaburo koni seyni ka ku sabalma wala ke fang Sheikh Abdul Wahhab aha kitabo doke al usul thalatha au thalathatu al usul mumme kita mumme la silsa bo munyamanti hadithu lam ako man rabbuka dum mi margoti alle kila alayhi salatu wassalam ni la te gaburo to malako min benal ni hila wuli simani ka from dum mi margoti ate ko nyinga kanne hakara yi khaylo ikan ta harja may lo parce que ni tare be kalama ma dinuka ila dino mu jamanti anda muslimoti o mega sade isa muslim ya kinyadi ko ben tan min folsa ita maliki lati al-imam maliki la aqidatu imalu aqidatu kutal tari tabul ina al-imam maliki inta dina kilinka aqidatu kutal bi tabul ina al-imam maliki akoto inta al-madhhabuka ita mushafi'i lati inta shafi'i madhhabuka ni aqidatu kutal bi bul bon نافذ كنت مسلم مولتي مسلمية عقيدة اللبالة عقيدة منتي اتخم منسيتي على تخولط جميل جميل ما خمر بتك أمام فودي مثال تو في خنين لون إحالة بارا باري ناكو تكتبولا كنتو جمنوي مغول بينيون كمو تو كناتو ليه تحتي تنين كايما إدو لفتح كوما كمو نين سكالي إيمانيات تسكالي إيمانيات يارانتي إتا مالو إسا من فوجان li tata fem foja min se na kafiri atika ite be kisile nyadi asi yinin janna kam non te na fata sa misal to ko nyi nimmi ngani ke mu kafiri alti ima long imake anda silima wala hake mu hontije mimman ko do karan ala hinnata minna hamu hosi na ko si tabederi yen ame fem fo pa ni man fem fo fenta sibeliya bar hakuma ide min fo la c'est possible do khayinta puisque nyi wa mo be sama bulu iko ba dibulu nyamenete e khafo nyami do le khata nyim mo hol natal gamalon sini e kasarling na kile be le ko kele nyadi l'imam sayyidina Abubakar Siddiq ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tahmiluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam
ko sanje man ben dubenna dugu de man ben sambala ninga fen fo ala la kitabo to mamillo non ta kila la hadithu to mamil alla kila alayhi salatu wasalam ko man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu min an-nar nimmin ngafanya la nayi signato mentato alsa kila la kan ni ga fen fato minte ko ba konte lefta mo so no mesunya wo be lefta na kile batata ina ta tono ñin lali manna ifan kasara dingira mbo to almu jam fahamu ñaaji ñima di lam almu kisla kasarum akwa fon na dongoli akon tahassutu nse kilir la danku na hankili na hantara falyastajibu li bawte franga danku nga fenne la jigi ñi ki kulela i habula fengen ko ñi ham fana danku de kun ñant kele wal yu'minu bi an ko to ñandiri halala ikana la dole ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa ikana la dole hadu tuji i halala la'allahum yarshudun la'allahum altalaya tahqiqu lam akoto la'allahum wadoya la'alli saati ilayk abatka tumadut bani altala ko la'allahum yarshudun iskanda isiloje altala tamu confirmation alti altala la'alla be mu confirmation alti bon mbata duwa wolo mbata nyin condition en lo silen duwa jabo condition lu fanan bala mirsal tariya ala domo hi sobo nambar kolla hi sobo altala kutolla ani sibal tari wol se ke sabo le hal mo hol duwa jabi abe min kela ani altala tema wol mu tawfiqoti ya duwa ison de mekero itrem altala tarala ison de me bijan e kan altala tara ison de me be nyinari ngako alle kila le sram ko son de me nyinari ngal duwa me gabi ya altala tara fem fananna asa taranya minna ya taranya fanan lo ikana taralike al halala taral minte ikana ke haram dum la faranti wose duwa jabo de dugundule fen wo fen na fota ko inse duwa jabo de dugundi ame fam ho en kan duwa me gabi ame fam ho bari duwa se nyinna duwa jabo hatar nyinti nya ko mara gundalma non tari iblis hal tala taral ko do ka hala dugundi hal tala hal dugundi han nyal banga ko bay iblis kam bije madam moyel bije hal gama lu sin sile an man kuma nam tay ngolat hadith mu jamanti min se ikisi nambar ko mebema itulu la nambaru inya la nambaru ina la nambaru isondo mele nambaru hani isufu nukula menton la nambaru mun si kisima bara me ke faram fi sabo le fanan tabiske e me ta ko habaso se fe kunya minna ibata baso dintama habaso di me baso ta kai bata nol taka iko ko ni habaso inta ifate a me bunya betege asere kanya bon bari docteur ko ko sukuru mo bunyale ni tata ji sandula e me fenta fa bi do ni mana fi fanimma ite do khayal iko ko se pali le siam hola bara baso felent ina ta baso inta min se pali makka futen ibe fanan taka ni sile jangaro ne jara fingen sa kharnyen ne min ba jara kay bo talaka min ba a kharnyen kay bo taka ni mi ke ko kharnyen tay puisque yina ta hadiko fen wo fena mo tora be ta hadila abi hadila dato a telefon da ko habu mo fatika ni mi ke ko mai bi fan ko tulato duwa fanan abete na man futen ma fo de kana ke puisque be nkan ko men ngof na kuma ko tomoti ba ni mi lefte le duwa hajabi fan be sabu le tala e kani sondo mele cité ala kuto do kam menkele hana fa ko be do altara sabu non ibe sabu le nyatole iba be le kala اللهم إني أعوذ بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه دوارا مثلا دوارا نيتا فوتو سادولا. إيوه. زلوتو. نيتا كراودا. نو ما تكلم جات الكلام نجينا تلفونتين. نعم. ما فوفلو. نجينا تلفونا. بون دوارا غني كو اللهم حديثه بساري كم غفلنا منا أحمد بن حميد الحديثه كو يا رسول الله علمني دعاء كنا لون دعاء دولا قال قل لي كافو بسكي قال لك لا ليس رسول اجنا على اللون دعاء كفن لجنتي اللهم اني اعوذ بك كافو كم مارين بيتن غنين كليلا
min sharri sam'i na meri fenge o nambaru ma ntulo nambaru ntulo kuma wo kuma ilafta hame ini nambaran tafatanna puisque ska sero betal gam nin kun mo dum fana nin kun fo siata nyinde se sia tulo so le me dum fana kono limite la bala afelente apwa mantenya minna bar mo do bi nin kun mo sita son de meto fa ha fo do yen jo iman nambaro je senyadi i ha fo minya ayu alata wala le wa terol mo o fana nga terol o fana sa fa terol o fana la tole o fana sa fa terol ala tole le ha ma fo ngokta ha fo karsa le wala tole le ba je sentende ajin sentende o ila di tero minna wala ha fa terol kuta idenu man la terol dola ha fa terol minya ni tel bi ta folo ya biske ta man la wala aba mo do la ta dola idama ya mimme ni nambaro bato abanta ni ma fo na man ta ba ni kumo botida abu atata nyawonya ni nambaro bata abe saglim akoton tane ko mil hata silu to konta ko kelola ma al itil ma la silu to godi mag mbati tarayan kisi ntulo la nambaro ma mero karsa surtout ba duara ngani wato beto ntolle wato ntahani ngabeto hati nyina to hasa beto munna ntolu tulo nyinje na ke batanin talati batanin bo foloto fonu mo obi sta kan ma ta khibaru jago fo mo koy fola ta kamata kamata khibaru jago ni be legine do be France foloto i abena khibaru nyani fo le torto wala tersiba mansia banna akil mo to la ranga to nyay mo fo ala kuma liye abe mo kan sifa be foli abe dunya be wuru warli nyogon to albe sigiri la ran kilinka ise mo jija ha Afrique ki nyogon to ayi to Afrique ha France ki nyogon to telephone nin kilingena ni tulo masibo ki hanke sin tulo masibo ni kan tula dia ni alon ko mo mena khibaru fo nambar khibaru yikan so ala sumun samanga wa min sharri basari ya hanke sin nyala nambaru ma la sahar fengalu so tulo ni aninya ni nu fulo le keto son de me batoti son de me da truna ni le se nambaru kili son de me aha me tulo la so 400 mètres aha janyala son de mètres ya in kanu ya in kon abena solomete ya jele hamele wala ke kan fenne me alla kila le sallallahu alaihi hadith sahih do bije ko ako ke dol tambitaya aha nyala dun kila bun sohola le sallallahu alaihi wasallam kila na tale sallallahu alaihi wasallam ka ba nya sohola ahi sobo ako ni nya soho sarantala rido la tale mimbe kono alko kanaje rido natale min be kono alko kanaje wala ke malkul mautu atohiyel ma muhoti ako ajib rabbak nabi Musa ko nabi Musa hanya so ayel talta katrabal talaka ki anki min mako saya mandiay bon lonna do ba astaghfirullah mo odol hawa nakar ko malkul mautu ko kumekna ma yel ma muholti ko to femme sino ma ba ruhiyul non ayel ma muholti amuhoya akoto hiyel ma femmintu wa qualité ko le ketalo ko Kenya o le ketala altala ko malakul maut ka tafu Musa ya hanyin sininga la loanya koto habulu laka akila fta hayatullah ako nyin sirninga tikilin wo tikilin sankili ni lafta wala piska ne be mulu e tolste le sugandi sayala le ilafta ilafta sayala akoto hasi sagi marugo ma filaf ta dunya e bes altara be nyoya kan ya biska altara be nyoya fen man dioto ni halon haba ko kunti ko namaranti ko algema taw je taw ndana bari mo wel ku fo mo me mangi e Kenya lo sile bari ma ke la mangi e Kenya lo puisque man ni la bari ma tata e se digolo sto bari me je Kenya lo surtout min baru manni fo mo wasila ngale min sharri sam'i wa basari ومن شر بصري يعني كسي نيالا نمبروما نيالا فين كوجهما ومن شر لساني نينا فرما سيلانتا بيتي فلو من جنفو نينا فرن كتيلا كابتنتي يعني كسي نينغلا نمبروما هذا ما دين جنا كيلفون على حمين كسي كومو جنا لا بالو بياسل نين كومو مكونترو ما فين التنو كايسان ساعاتولي مو انت تعال ساعات من كومن نينسان ناري itulolo de asema lotu ya kumo sanda nafuta ko kumo akoto ameke no fi hasanne mo gol sta kumo san habalotu ji hakke kumo bata diam holi mbela wala
yahan kisi nengele nambaru mbe min fola kuma kilinte de aketa sifa fen ta dina mato mo kuma mato mo bla nyokola to fon yahan kisi nengele nambaru kula se nami muya mo bla nyokolo kuma fo imam min toge inja akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu subhanallah ba mimi makawari muhammilu altala hawali ya lenken ma dunya habta nyele miti la baro beto wal man kanyi fen sfayrinya milu sile imam fen keno bundaina wal sisi so ma hata so bon le blero qualité de l'homme al hasan basri ko kona altala ham wala bula baraja ko se diay ni ahad mo to muta ila baraja ko se doya altala la to mutaro atamase do mo wala ala la batoti ala la bularo atamase do mo nyin kantato afen fen adi asoki mboto ala mun na ko to mutala ala ya to mutar nyani mala ako min sharri qalbi nyin fana maslanta bas sitindo fana benet ko aqidatu bi janne ya han kisi sondo mel nambaruma ahasibi abi janne bisan ko ni abi janne kuto tinya abi janne dabar masto bi janne ani sifa mu bebe sondo mel to sondo mel sa be composé kafir ya faran sekundun janne munafiq ya sekundun janne abe sekundun sondo mel to sondo mel faran mu malikatul qalbiti malikatul badaniti fate fangala ruwa la jenti ñinne sa fate be gide ni manni inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb alla kila bol mali sallallahu ko subo do be siso to na benta fate be benta na tinyata fate be tinyata wala musondo meti ni manni mutu ba sonno meti nga kaw ku jala ni docteur ko ka sonno meti nyata ame atugo fo ngati me baluno ni no fana to di sonno meti nyata me ke no fen fenti non sonno me a hayatu mani a ruhi ma adodo manni nati nyata ana ko min sharri maniyi yahan kisi na maniye fanna nambaruma bon lon nal ko ko realo mu akoto mu hola ngaybu ma kurtijalo nent fani bulo ya kisol nambaruma korealo jene kiolma hadithu to bon mi har safana wasailul siyata hari kumo ilu habe mu danjeti bari dobe je wobe hatta ju kanke yare wato ina sawa kudut hatugu wala hatugu ila bun kono nambar ko insitra ila silokan isi le saharo ke hajero ke isa le sahad ganga beto fitino bati jinsi ganga bela alla kila le sram be fitino mimma kaman fitna tu kielu kam minga gol hasamu solti ntoli jine ben woli tilkunangeti atilkunange ha bata sinyinto misilimo a almamo min ko dinen tungol mati min ko kaliya serna mati anade muso hakulam benga dum marhaban biki na hijabu biti la marhaban biki subhanallah akoto ni fan sutura iman di mo koy hadina tungol man day ni fan ngaybe i hadi mo koy hadina tung ba nambarante ko alkana ko de sentul kun na hakilinge fan ngaybo fan suturo na ta mun kama man na tande ko dino fan suturo amanna ko kama ana tel fasen ne kisi nambarul fase ke le kisi muso le fitinol alla kila alayhi salatu wassalam ko innal mar'ata tudbiru fi surati ash-shaytan wa tuqbil fi surati ash-shaytan akom so si ko dum shaytan formulato hadithu sakhir bukhari kono asinyatin shaytan formulato lon na ko har muso fo man kenyi shaytan sa muso mastiye hake ko mi mun muso beto kenyati isa tele muso von ke anyot ni ay vonga ila muso lo kenyato sigi fulati akini von ni mesto ba ni shaytan makatay ni intemola wala hake nadaratu sahamun masmum ki khaynya takhwinya awinya wala nambaro ijo fana kililaliya ni hay alas khanya min habuye ni altal hadu o jabi mo munya kala ni amuso eta ba fatak le habuye fo wa ibi mira ko kelma kilin ibi mira la puisque itina ta ile kala kan kilin itro de sabo do le munti kilin ta ile kala kan fula itante saba hari se nyin loye ni ta mu'minolti e hatu sa gote be mun kala inte fu kala bar shentan la sala de min kala akuta kudul perdila anani nyoko
nyen sabu jago doron na muntani number to doron inta falan ko mo to kulun fongo na bara afani je mo xole mo altar xam wol da mo laqad karramna bani adama abe ala kuto from lema ala kuto from insila jinna e comme e ha imaginer nyen na ten abata wuli ke metrambulu eroto ajena kan kudol ti min se wuli ke mo na jolomul inte so no lale mbe so no lale tolon tata fongo la ntabulu antuno fusin tala tono fusin tala bani hinya ta ko mai sada ha musto sai ini muso khabe amasinya ja khoyari iha inya ta on ale ha bo into ini tambiti nyogonna isa son de messi o dos de son de meto ni hatu jalale bara imagine fenne mu lonnal ko had docteur ko kasse son hakkilo fo wisu wasale musuma kunu nasako asli hakkilo tinyale ila dhakiratu asatinyale hakkilo guwa so sartile mohom yani mirasile mohome fala na hidi hi sigisai musuli kilinga tambi isabere sa ba ay mun kelil asa ha isam gumun amun kiye puisque tonon tala kharisa hata ndoro ni nyabota ta balta to hajuru boti dal mo ise ni lukke saboti fa de mawla al men so mani amin na to ya hakke ko gidi keso ni njana renta hana fendo le bombulu la non te confiance men ben al tala tema wala tinya mbo tal mun ben so mal mun na batol dial ale al mun kisal mun tangal al mun sutra al mun hijabula har musabu mabla man kisabu ya ben city ben bar mun konton na hatugo ma man kunna kon alaikum salam kon fungo kasabule tabura man na dokholu mba abbe kilin na konton na ba fula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nam assalamu alaikum wa alaikum salam do ran ni eski saga mani haje kinya wala pour kon sa tanga jang bon nan laftan sa ki sitirka iyo sa asver man sal ta ha kan fanan la kan sa ki fon sa kan ta ni na wa alaikum salam السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله